جی اب ہم ڈیٹیل میں ہالو کیتھوڈ لیمپ کو ڈسکس کریں گے آج۔ ہالو کیتھوڈ لیمپ جو ہے اس کی کنسٹرکشن، جیسا کہ میں نے پچھلے لیکچر میں بھی تھوڑا سا بتایا کہ دس از میڈ اپ آف کوارٹز گلاس ونڈو اینڈ کوارٹز ونڈو اینڈ دیٹ از میڈ آف پائریکس باڈی۔ اس کی باڈی جو پائریکس کی بنی ہوتی ہے، اس کے علاوہ اس میں اینوڈ اور کیتھوڈ ہے۔ تو اس کا ڈیٹیلڈ ڈائیگرام اس کی اگر ہم دیکھیں تو اس میں دیکھیں کہ یہ ایک ڈیٹیلڈ اس کی ڈائیگرام ہے کہ اس میں 100 to 200 وولٹ یا 1 to 25 ملی ایمپیئر کرنٹ ہم پرووائڈ کرتے ہیں، یا 100 to 200 وولٹ پوٹینشیل اپلائی کریں گے۔ اینڈ ہیئر وی ہیو انسولیٹنگ ڈسک وچ کورز دا ہالو کیتھوڈ، and this is hollow cathode is desirably this is made up of element of interest or its alloy۔ ایسا ایلیمنٹ جس کو ہم ڈیٹیکٹ کرنے جا رہے ہیں، یہ والا جو کیتھوڈ ہے hollow cathode، that is actually made up of that element so that it can provide the exact kind of exact wavelength radiations to excite the same element present in our analyte۔ اینوڈ اس میں جو ہے وہ ٹنگسٹن، زرکونیم یا نکل سے بنایا ہوا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ کوارٹز یا گلاس ونڈو جو ہے وہاں پہ آرگان پازیٹیو آئنز ہیں۔ آرگان آئنز جو ہیں وہ کیتھوڈ کے اوپر اسٹرائک کریں گے، اور کیتھوڈ پہ جب وہ اسٹرائک کریں گے تو اس میں اسپٹرنگ بھی کریں گے، وہ اس کی انٹرنل سرفس تک جو ہے وہ پینیٹریٹ کریں گے آرگان پازیٹیو آئنز۔ تو اس میں وہ کیا کریں گے، اس میں اس کی آئونائزیشن کروائیں گے، وہاں پہ جو ایلیمنٹ ہالو کیتھوڈ کے اندر لگا ہو، تو اس سے آئونائزیشن ہوگی تو دے ول پروڈیوس اسپیسیفک ویو لینتھ ریڈیشنس۔ وہی ریڈیشنس جو ہیں وہ ول بی یوزڈ فار ریڈیشن سورس، اور وہ ہم سیمپل کے اوپر اسٹرائک کریں گے۔ ٹیمپریچر اس میں پریشر جو ہے وہ 0.0013158 ایٹماسفیئر کے ایکول ایک ٹور ہوتا ہے، یہ آپ کو پہلے پتہ ہے۔ تو یہاں پہ ہم جو فلر گیس اس کے اندر فل کرتے ہیں، یہ نیان یا آرگون، تو وہ تقریباً 1 to 2 ٹور کے اوپر ان کا پریشر مینٹین کریں گے۔ تو ملٹی ایلیمنٹ ہالو کیتھوڈ لیمپ بھی ہم یوز کر سکتے ہیں، 2 سے لے کے 7 ایلیمنٹس تک اس کے اوپر لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ 2 سے 7 ایلیمنٹس وہی جن سے وہ بنا ہوا ہے، انہی ایلیمنٹس کی ڈیٹیکشن کے لیے بھی ایز اے ریڈیشن سورس اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں۔ لیکن اس میں پرابلم یہ ہے، ملٹی ایلیمنٹ HCl جو ہوتا ہے، دس ول سفر کمپوزیشن چینج۔ اس میں ایسا پاسبل ہو سکتا ہے کہ جو ہم نے ملٹی ایلیمنٹ اس کے اندر بہت سارے ایلیمنٹس لگائے ہیں، جب ان کے اوپر آرگان سپٹرنگ ہوگی تو ان میں کچھ کمبینیشنز پاسبل ہو سکتے ہیں، یا کوئی کمپوزیشن چینج ہو سکتی ہے۔ اور زیادہ ولیٹائل ایلیمنٹس ہیں، دوز ول بی ڈسٹلڈ ایٹ فرسٹ، اور اس کے بعد آگے والے، سو دیر ول بی سم پرابلم دیٹ شوڈ بی ٹیکن ان ٹو اکاؤنٹ۔ اس کے لیے ہمیں کاشیس رہنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈی ماؤنٹیبل HCl بھی ہم یوز کر سکتے ہیں، جو جس میں ریپلیسیبل کیتھوڈ ہے، یہ ڈی ماؤنٹیبل ہے، اس کو ہم ریموو کریں، پھر اس کے علاوہ کچھ اور ایلیمنٹس کے لیے جو ہمارے پاس ہے وہ اس کو لگا دیں گے، ایسا بھی پاسبل ہے۔ بٹ دس ول کاز ٹائم ٹو چینج ٹو ریپلیس دا کیتھوڈ، اینڈ آلسو دس ول ریکوائر ایفرٹس۔ ہالو کیتھوڈ لیمپ کیسے کام کرتا ہے؟ سب سے پہلے ہمارے پاس پاور سپلائی ہے، اس کے بعد اینوڈ اور کیتھوڈ، اور کیتھوڈ کے ساتھ جو ہے وہ ایک ہالو ایک فلامنٹ جو ہم نے وہ جو ایک ہالو کیتھوڈ لیمپ ہے وہ یہاں پہ لگایا ہوا ہے۔ تو اس کے اندر جو ایلیمنٹس ہیں ان کے اوپر جب آرگان سپٹرنگ ہوگی تو دے ول بی emitting radiations which can be used as a radiation source for the excitation of atoms present in the sample or analyte۔ لائٹ جو یہاں سے ہمیں ملے گی in the form of output that will be used as a primary radiation source۔ تو اس میں ٹنگسٹن اینوڈ اینڈ سلینڈریکل کیتھوڈ ہم اس میں یوز کر رہے ہیں، نیون اور آرگون ایز اے اسپٹرنگ فلر گیس ہم یوز کریں گے فار دا اسپٹرنگ، جن کا پریشر 1 سے لے کے 5 ٹور تک ہم مینٹین کریں گے۔
कैथोड जो है दैट विल बी कंस्ट्रक्टेड ऑफ द मेटल, ऐसी मेटल का हम डिज़ायरेबली उसको बनाएंगे कि जिसका स्पेक्ट्रम हमें चाहिए है, जिसको हम सैम्पल के अंदर हम डिटरमिन करना चाह रहे हैं, तो उसी से मोस्ट प्रेफरेबली हम कैथोड जो है वो उससे बनाएंगे। तो जब हम पावर सप्लाई देंगे, देयर विल बी आयनाइजेशन ऑफ इनर्ट गैस एट ए पोटेंशियल ऑफ 300 वोल्ट, और उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होगी। दैट करंट विल बी अराउंड 5 to 15 मिली एम्पेयर। एज जैसे आइंस या इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपने इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करेंगे, तो देयर विल बी प्रोडक्शन ऑफ करंट दैट इज़ अराउंड 5 to 15 मिली एम्पेयर। तो गैशियस कैटायंस जो हैं दैट विल एक्वायर इनफ काइनेटिक एनर्जी टू डिसलॉज सम ऑफ द मेटल एटम्स जो कि कैथोड की सरफेस के ऊपर पड़े हुए हैं, एंड दे विल प्रोड्यूस एन एटॉमिक क्लाउड। अ पोर्शन ऑफ स्पटर्ड मेटल एटम जो है वो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू एक्साइटेड स्टेट, एंड दस दैट विल एमिट देयर कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशंस एज दे रिटर्न टू द ग्राउंड स्टेट। तो यही जो रेडिएशंस वो एमिट करेंगे, दीज रेडिएशंस विल बी taken from the hollow cathode lamp as a light output, and these will be used as a primary radiation source for the excitation of atoms present in our sample. तो इस तरह से finally the metal atoms diffuse back to the cathode surface or to the glass walls of the tube and are again redeposited, so that the cathode becomes available for next use. तो hollow cathode lamp जो है this has involves high potential, and thus high current is produced in it, which leads to greater intensities. ये जो पोटेंशियल है हम अप्लाई कर रहे हैं और जो इससे हम करंट ले रहे हैं, हम करंट की इंटेंसिटी जो है दिस इज़ इन द कंट्रोल ऑफ ऑपरेटर। वो उसको कम ज़्यादा भी कर सकता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। तो जैसे ही स्पटरिंग होती है तो उस तरह से हम उसमें जो है वो ग्रेटर इंटेंसिटीज़ भी हमें मिल सकती हैं, ग्रेटर पोटेंशियल हमने अप्लाई किया है, तो इस तरह से हम इसको अपने कंट्रोल से, अपने मर्ज़ी से जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये होता है कि जैसे ही इंटेंसिटीज़ बढ़ती हैं करंट, हाई करंट से इंटेंसिटी बढ़ेगी, तो दैट कैन कॉज सेल्फ एब्जॉर्प्शन और रेजोनेंट ब्रॉडनिंग। तो उसमें ऐसा भी पॉसिबल है कि जो इसकी अपनी जो है वो अपने इसके ऊपर होलो कैथोड के ऊपर जो एटम्स लगे हुए हैं वो सेल्फ एब्जॉर्प्शन भी, एमिशन भी हुई है, वो सेल्फ एब्जॉर्प्शन भी करना शुरू कर देंगे। ऐसा भी पॉसिबल है कि वो जो सैम्पल के एलिमेंट्स एटम्स हैं वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, साथ ये भी कर रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे के साथ री इन्फोर्स करके रेजोनेंट ब्रॉडनिंग भी पीक्स के अंदर पॉसिबल हो सकती है। तो इसमें सेल्फ एब्जॉर्प्शन या सेल्फ रिवर्सल जो है वो क्या है कि व्हेन वी हैव ग्रेटर करंट प्रोड्यूस, तो दैट ग्रेटर करंट विल प्रोड्यूस एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ अनएक्साइटेड एटम्स इन द क्लाउड। वो अनएक्साइटेड आइटम्स हैं वो दे आर कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग द रेडिएशंस emitted by the excited ones. This self-absorption जो है this will lead to the lowered intensities, particularly at the center of the emission band. इसके अलावा रेजोनेंट ब्रॉडनिंग के प्रॉब्लम भी हो सकते हैं कि प्रेशर ब्रॉडनिंग कॉज कोलिजन जो एक जैसे एटम्स के आपस में होंगे, तो उससे क्या होगा, वहाँ रेजोनेंट ब्रॉडनिंग भी हो सकती है कि वो दोनों एक जैसी जब एनर्जीज़ एब्जॉर्ब करेंगे तो उसके रिज़ल्ट में जो उसका जो साफ स्पेक्ट्रम में जो है वो एक ब्रॉडनिंग प्रोड्यूस होगी, बिकॉज दे विल रेजोनेट, बिकॉज उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो मैच कर जाएंगी। तो जब वो मैच करेंगी तो दे विल बी ऑब्जर्व्ड लाइन ब्रॉडनिंग। तो इसमें इम्प्रूवमेंट हाई इंटेंसिटी HCl के अंदर हमने कुछ इम्प्रूवमेंट जो है वो क्या लाए हैं कि direct method of obtaining improved lamps for the emission of more intense atomic resonance lines, वो ये है कि we have to separate the two functions involving the production and excitation of atomic vapor। तो हमने जो देखा है यहाँ पे, एक तो
एटम्स, एटॉमिक वेपर्स जो हैं उनकी प्रोडक्शन भी हो रही है और उनकी एक्साइटेशन भी हो रही है। तो बूस्टेड डिस्चार्ज हॉलो कैथोड लैंप या हाई इंटेंसिटी हॉलो कैथोड लैंप जो है वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, जिसमें इंटेंसिटी जो है बढ़ जाती है। तो उसमें उसको एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर भी या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के तौर पे भी यूज़ करते हैं, but that is rarely used in atomic absorption spectrophotometer. This was actually another excitation source invented by Sullivan and Wash. आजकल उसके अंदर बहुत सारी अटेंशन उसने गेन की है, बिकॉज दैट कैन बी यूज्ड विद नंबर ऑफ मॉडिफिकेशंस एंड this type of sources they have been used for many different purposes with many different improvements, many different modifications. इस तरह से हम इसको जो है वो इम्प्रूव कर लिया हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ को, और इसकी एप्लीकेशंस भी इसी तरह से जो है वो ज़्यादा वास्ट हो गई। इसमें देखें इसकी एक इम्प्रूवमेंट इसमें क्या है, ये एनोड है, ये कैथोड है, और यहाँ पे एक्सिलरी इलेक्ट्रोड और ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड एक एक्साइटेशन के लिए दो एक्सिलरी इलेक्ट्रोड हमने लगा दिए। तो इसमें इम्प्रूवमेंट ये है कि 30 to 100 टाइम्स हायर इंटेंसिटी हम इससे ले सकते हैं कन्वेंशनल HCl की निस्बत, जो हमने पीछे डिस्कस किया है इस इम्प्रूवमेंट की वजह से। तो यहाँ पे ये एक अगेन देयर इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू एंड यू हैव टू सर्च द लिटरेचर, यू हैव टू रीड द बुक्स एंड यू विल हैव टू फाइंड द आंसर व्हाई द मॉडर्न एटॉमिक मॉडर्न radiation source hollow cathode lamp in atomic absorption spectrophotometer, this gives higher intensity 30 to 100 times higher intensity than the conventional HCl। क्यों देता है, कैसे देता है, ये आपने इसको सर्च करना है। तो इसमें लो करंट है कैथोड और एनोड के दरमियान विच कीप्स द स्पटरिंग लो, सो देयर विल बी लो एटॉमिक पॉपुलेशन, मतलब एटॉमिक क्लाउड जो वहाँ पे जनरेट होगा वो लोअर होगा। हाई पोटेंशियल और करंट जो है एक्सिलरी इलेक्ट्रोड्स की वजह से जो है वो एक्साइटेशन भी उसकी वजह से जो वो हायर हो जाएगी। तो वह प्रॉब्लम हमें सिर्फ वो था जो इंटेंसिटी को कम कर दिया हमने, करंट इंटेंसिटी को, और लो स्पटरिंग हुई, लो एटॉमिक पॉपुलेशन हुई, लेकिन पोटेंशियल हायर है। पोटेंशियल को जो है वो उससे पोटेंशियल और करंट जो है वो अगर हायर हैं ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, तो वहाँ पे हमें चाहिए हैं फॉर द हायर एक्साइटेशन। तो इसके बाद हमने ये हॉलो कैथोड लैंप को पढ़ा है, तो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द अदर एक्साइटेशन सोर्सेज। सो इन दिस लेक्चर we have just discussed about the hollow cathode lens.